Jadi kita akan masuk. Insya Allah. Alhamdulillah kita sudah masuk. Jadi kepada para peserta agar sekali lagi memperhatikan adab-adab dalam majelis. Pertama, dinonaktifkan audionya. Kemudian siapkan catatan untuk mencatat. Kemudian harap menyimak dengan baik. Sekali lagi marhaban ya kepada peserta dan kepada para asatidzah yang ada di grup. Ya. Alhamdulillah kita sudah ada. Kemudian pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم؟
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahnu bi khair. Insyaallah. الحمد لله رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم يا رب إن شاء الله، وينفع بنا وبكم الإسلام والمسلمين. Amin ya Rabb. طيب نبدأ إن شاء الله حتى لا نضيع الوقت، لأن مدة اللقاء ساعة واحدة إن شاء الله بإذن الله. اللهم لك الحمد بما أنت أهله وبما يرضيك، الصلاة والسلام على خير الورى وخير من دب على الثرى، محمد بن عبد الله النبي العدناني الإسماعيلي الإبراهيمي السامي، وسلم تسليما كثيرا ثم أنت. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك وحبيبنا محمد وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم، واجعلنا نافعين لدينك ولأمتك وللمسلمين. أحبتي في الله، كما تفضل الإخوة بالأمس، نستهل بعون الله سبحانه وتعالى محاضراتنا في التربية من خلال كتابنا حصاد الشهد والحنظل ب10 وصايا لا تهمل. هل أكمل أم تترجم؟ أنا أترجم أول شيء، ما مشكلة. Baik, Asatidhal Mukarramun, alhamdulillah sebagaimana yang telah disampaikan oleh panitia kemarin, bahwasanya insya Allah kita sekarang akan mulai membaca kitab Hasadus Syahd wal Hanzal, atau artinya adalah bagaimana kita memanen manisnya madu atau memanen pahitnya buah hanzalah dalam 10 wasiat yang tidak boleh kita remehkan. وكما بين لكم المترجم بالأمس والمقدمين، هذا الكتاب كان له قصة، وكنا نهدف من هذا الكتاب إلى إصلاح عطوب ومشكلات كثيرة هي منتشرة في الأمة، سواء على مستوى الأمة عموما أو حتى على مستوى الأفراد المسلمين والمسلمات. Jadi sebagaimana yang telah disampaikan juga kemarin oleh para muqaddimin atau para panitia, bahwasanya kitab ini sesungguhnya memiliki kisah yang mana Syekh ambil hikmahnya dari kisah tersebut, yang mana permasalahan dalam kisah ini itu seringkali terjadi di konteks masyarakat secara umum atau konteks individu masyarakat itu sendiri. فهناك مشكلتين رئيسيتين يا أحباب الآن. المشكلة الأولى على مستوى الأفراد، وجدنا أن هناك خلل في التربية الإسلامية وفي الفهم الإسلامي، سواء في على مستوى الأولاد أو على مستوى الطلاب أو حتى على مستوى المجتمع. فهذا البحث يهتم بكيفية تربية وتنشئة الجيل على الفهم الإسلامي الصحيح وعلى المبادئ الإسلامية الصحيحة بطرق تربوية صحيحة. Jadi yang beliau lihat dan beliau garis bawahi dari apa yang beliau dapatkan khususnya adalah ketika beliau bertemu dengan individu masyarakat muslim secara langsung adalah terjadinya kholal atau terjadinya kerancuan dalam sistem pendidikan Islamiyah, sehingga dampaknya itu bisa semakin luas dan berdampak kepada hal yang lebih besar, tentunya tidak hanya individu saja melainkan masyarakat Islam sendiri. أما على مستوى الأمة كان يأتينا سؤال من بعض الإخوة، يعني يا شيخ الله سبحانه وتعالى وعدنا بالنصر والتمكين في آيات كثيرة، منها قوله تعالى في سورة آل عمران: ولا تهنوا
ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولكن نحن نرى أن الأمة الآن ليست الأعلى، هي الأسفل. فما هي المشكلة يا شيخ في ذلك؟ كيف أين هو وعد الله؟ Kemudian mungkin banyak dari ikhwah atau dari asatidzah bertanya kepada Syekh, ya Syekh, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran yang disebutkan oleh Syekh tadi, yang maknanya adalah, dan janganlah kalian bersedih dan janganlah kalian merasa terhina karena kalian adalah umat yang a'laun, kata Allah, atau umat yang tinggi. Namun yang kita temukan fakta untuk saat ini, zaman sekarang ini, kita temukan bahwa umat Islam itu sedang dihina, sedang diinjak-injak, dan lain sebagainya. Bagaimana ini terjadi? Itu akan diceritakan oleh Syekh. حتى أتكلم في تفاصيل هذا الموضوع ستطول المحاضرة، لأننا شرحنا هذا في دورة شهر رمضان الماضي. يا أحباب، هناك أسباب كونية وهناك أسباب شرعية. وعد الله سبحانه وتعالى قائم لا يتخلف، لا يخلف الله وعده، ولكن إن أخذنا بالأسباب الشرعية للوعد. والأسباب الشرعية للوعد في هذه الآية واضحة. قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا، الشرط وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إذن هناك شرط شرعي، إن حققنا الإيمان الصحيح وعد الله لا يتخلف، لا بد أن نكون الأعلون. إذن الخلل فينا نحن وليس في وعد الله. Masya Allah. Jadi yang perlu kita tadabburi bersama adalah kenapa umat Islam saat ini berada di kondisi yang dihinakan, yang direndahkan, dan lain sebagainya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari janjinya, maka kita harus mencermati apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan setelah ayat tersebut. Bahwasanya di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syarat agar umat Islam itu menjadi umat yang tinggi, yaitu agar kalian in kuntum, apabila kalian beriman. Jadi ketika kita tidak mentahkik atau tidak menghakikatkan hakikat iman itu ada di dalam diri kita, maka itulah penyebab kenapa umat Islam sekarang dalam keadaan dihina, dalam keadaan yang terpuruk. Jadi yang salah, yang rancu adalah keimanan kita dan bukan janji Allah Subhanahu wa taala. وهذا يرجع بنا إلى المشكلة الأولى، وهو أن تحقيق الإيمان في الأمة يكون من الأفراد، من تربية ابني وابنك وبنتي وبنتك، تربية نفسي وأخي وأختي، لأن الأمة هي مجتمع، والمجتمع مكون من أفراد هم الذين يكونون المجتمع. إذا من كان همه صلاح الأمة فعليه بهذا المنهج التربوي، من كان همه صلاح ولده فعليه بهذا المنهج التربوي. فنرى فيه إن شاء الله نقطة تحول في الأمة إن وعت هذا المنهج وعملت به إن شاء الله على مستوى الأفراد وعلى مستوى الأمة بإذن الله. Masya Allah. Sedangkan masyarakat Islam atau umat Islam itu terbentuk dari individu-individu Muslim. Maka ketika kita menginginkan umat Islam ini kembali tinggi, maka kita haruslah mendidik individu-individu Muslim itu. Dimulai dari mana? Dimulai dari anak kita, dimulai dari anak syekh, dimulai dari anak asatidzah sekalian. Maka ketika kita menerapkan konsep pendidikan ini dan menerapkan apa yang ada di dalam kitab ini dan kita ajarkan kepada anak-anak kita, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menghendaki untuk merubah umat ini menjadi lebih baik lagi. لذلك أقول يا أحباب، نحن في عملنا في المجال الدعوي منذ أكثر من 30 عام تقريبا، ونحن في المجال الدعوي، ثم ما من الله به علينا من علم علمنا إياه، ثم ما تعلمناه منذ نعومة أظافرنا على أيدي علمائنا ومشايخنا وأهل الدعوة، حاولنا أن نحصر
ونرى ما هي المشكلات التي في الأمة وما هي وسائل علاجها. وحاولنا أن نبسطها في 10 نقاط فقط، وهذا كهدي الأنبياء في تبسيط الوصايا للناس، كالوصايا 10 لموسى، والوصايا 10 لعيسى صلى الله عليه وسلم، والوصايا 10 للنبي صلى الله عليه وسلم، باعتبار يسهل حفظ هذه الوصايا والعمل بها إن شاء الله. Jadi mengapa kok diringkaskan menjadi 10 wasiat dan lain sebagainya? Ini perjalanannya adalah bermula dari ketika Syekh menuntut ilmu dari para ulama-ulama terdahulu, di mana beliau akhirnya dapat menyimpulkan 10 wasiat yang insya Allah akan dapat merubah keadaan umat ini. Namun mengapa beliau mengambil 10 wasiat saja? Ini karena beliau sebagaimana beliau meneladani apa yang telah Rasulullah SAW lakukan ketika meringkas 10 wasiat para nabi Musa tadi, dan juga tujuannya adalah untuk mempermudah kita menghafalkan wasiat-wasiat tersebut. لذلك يا أحباب اعلموا أن ما من وصية من هذه الوصايا تسقط إلا وسقط معها شيء من الدين وتجرعنا بسببها الحنظل يعني المرار. هذه الوصايا كنت أتمنى أن تكون محفوظة كما تحفظون أسماءكم وأسماء آبائكم، فلا نكاد نجد مرضا قلبيا أو خللا في الأمة عموما إلا لسقوط أحد هذه الأصول 10 أو فساد تناولها. Maka wasiat ini sebagaimana yang telah disampaikan kemarin adalah yang membuat wasiat ini menjadi lebih mudah untuk dipahami adalah karena di sini juga disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala terkait hanzol atau rasa pahit ketika kita meninggalkan wasiat tersebut. Maka hendaknya di sini Syekh menganjurkan atau melazimkan kepada kita untuk menghafalkan wasiat-wasiat ini sebagaimana kita menghafalkan nama-nama kita. Maka ketika kita sudah mengamalkan wasiat-wasiat ini, kita akan tahu konsekuensi apa ketika kita tidak mengamalkan wasiat tersebut. Dan apa rasa manis madu apa yang kita rasakan setelah kita mengamalkan wasiat tersebut. أما عن أسلوبنا في هذا الكتاب بعد تجربتنا في الطبعة الأولى، نحن يا أحباب لابد أن نفهم أن هذه ليست مجرد دورة ننتهي منها وخلاص، لا، هذا منهج حياة، منهج حياة نعيش مع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نعيش مع الفهم الإسلامي، نعيش مع الفكر الإسلامي. لابد أن نؤسلم حياتنا، نؤسلم نظرتنا للأمور، نؤسلم فهمنا للأمور. نحن مميزين عن بقية الناس غير المسلمين، وهذا بتمييز الله سبحانه وتعالى لنا. Maka ini yang kalimat Syekh katakan sebelumnya, saya terjemahkan ada tambahan lagi. Bahwasanya wasiat-wasiat ini semuanya diambil dengan observasi atau dengan dicocokkan dengan apa yang ada dalam agama kita, yaitu dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ketika kita mengamalkan wasiat-wasiat ini, maka insya Allah semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi kita untuk menjadikan wasiat ini sebagai wasilah bagi kita untuk mempersatukan umat, di mana kita mengamalkan wasiat ini tentunya adalah dengan landasan apa yang ada dalam kitab dan juga ada yang ada dalam sunnah. Meskipun dengan adanya kita, umat Islam tidak akan pernah merasa berkurang karena ini merupakan kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Namun semoga dengan kita setelah membaca kitab ini, setelah kita amalkan kitab ini tidak hanya terbatas selama daurah saja. Jadi ini adalah manhaj atau kurikulum anak kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak untuk merubah umat ini. ونتناول هذه الوصايا من 4 زوايا يا أحباب. الزاوية الأولى أو الجانب الأول، نذكر الوصية موجزة مجردة ليسهل حفظها،
ثم ندلل على الوصية بما تيسر من أدلة شرعية من الكتاب، السنة، الإجماعات، أقوال الصحابة الكرام أو السلف الصالح وأفعالهم وأفهامهم حتى نعرف أن هذه الوصية صحيحة لها مصدر في الشريعة. هذا الجانب الأول. Kemudian ketika kita membaca wasiat tersebut, itu akan dibacakan dengan susunan seperti kurang lebih seperti ini. Sebagaimana yang di-blog oleh Syekh di share screen, boleh asatidzah membaca. Bahwasanya nanti yang pertama kali disebutkan dalam kitab ini adalah wasiatnya itu sendiri. Dan juga itu wasiatnya itu diringkas sedemikian rupa secara universal, secara singkat namun universal agar mudah untuk dihafalkan. Jadi pokoknya saja wasiat akan disebutkan. Kemudian setelah wasiat disebutkan akan disebutkan juga dalil-dalil dari kitab Al-Quran dan juga Sunnah atau dari ijma' dan juga perkataan-perkataan para ulama sehingga kita dapat melakukan wasiat ini berdasarkan dengan dalil-dalil tersebut. Jadi itu adalah untuk memastikan bahwa wasiat ini ada sumbernya dalam kitab suci kita dan sumber-sumber fikih kita. ثانيا الزاوية الثانية وهي ماذا لو حققنا هذه الوصية؟ يعني ما هو الخير الذي سننتظره أو الذي سنجنيه إن حققنا هذه الوصايا؟ وفقط نذكر مجرد نقاط موجزة لأن الخير كثير والله الكريم سبحانه وتعالى، لكن فقط نذكر نقاط موجزة في هذا الأمر. Kemudian poin yang kedua yang akan disampaikan setelah membaca wasiat, setelah kita membaca wasiat yang ada di kitab ini adalah dengan disebutkannya kebaikan atau asyahad atau manisnya madu ketika kita mengamalkan wasiat tersebut. Karena sesungguhnya wasiat-wasiat tadi kita lakukan itu agar kita lebih termotivasi dengan kita mengetahui kebaikan yang kita dapatkan dengan kita mengamalkan wasiat tersebut. Nah, yang akan disebutkan pun juga kemanisan atau kebaikan itu yang akan disebutkan hanya beberapa misal yang jelas saja karena sesungguhnya kebaikan itu banyak sekali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun akan dipersingkat dengan beberapa wasiat dengan beberapa kebaikan yang jelas saja yang akan disampaikan dalam kitab. الزاوية الثالثة أو الوجهة الثالثة بعد أن نذكر الوصايا والشهد الذي يترتب على تحقيقها، ماذا لو لم نحقق هذه الوصايا؟ أو من زاوية أخرى واقعية، الشر الذي نحن فيه هذا الآن ما سببه؟ ما سبب الشرور أو المشكلات سواء مشكلات نفسية أو مشكلات أممية على مستوى الأمة أو على مستوى الأفراد أو حتى جسدية أحيانا. فهذا هو الحنظل الذي كان سبب لترك شيء من هذه الوصايا، ونناقشه إن شاء الله أيضا بنقاط موجزة بعون الله. Dan yang ketiga yang akan disampaikan setelah membaca wasiat, membaca kebaikan, kemudian kita akan mengetahui juga keburukan, alhamdul atau keburukan atau kepahitan yang kita dapatkan, konsekuensi kepahitan yang kita dapatkan jika kita tidak mengamalkan wasiat tersebut. Jadi agar kita mengetahui bahwasanya ketika kita meninggalkan wasiat-wasiat yang berasal dari sumber-sumber agama Islam ini, apa konsekuensi yang akan kita hadapi. Dan insya Allah akan diberikan contoh-contoh misal-misal yang simpel saja yang akan disampaikan dalam kitab ini. وهذا مفيد أيضا لأهل التربية وأهل الدعوة عندما يجدوا هذه المشكلات سواء في الأفراد أو في الأمة، إذا نحن نعطيهم خريطة الطريق أو نعطيهم العلاج، كيف يتم علاج هذه المشكلات وهم في طريق الدعوة سواء على مستوى الأمة أو على مستوى المجتمع أو على مستوى الحي أو على مستوى الفرد. إذا عندما يجد المرض نكون نحن قد وضعنا له علاج وأخبرناه عن سبب هذا المرض وكيفية علاج هذا المرض. Dan kemudian nanti akan disebutkan tentang bagaimana cara kita mempraktekkan atau cara kita mengetahui penyebab-penyebab kerusakan atau penyebab-penyebab kerancuan yang terjadi di umat Islam pada saat ini, sehingga dalam kitab ini pada dasarnya
menyuguhkan kepada kita tentang bagaimana kita mengetahui wasiat yang baik dari Al-Quran tadi, kemudian bagaimana kita mengetahui mengidentifikasi sakit mana yang dialami oleh umat ini. Artinya adalah kita mendiagnosa sendiri bagaimana sih mendiagnosa letak penyakit di umat ini itu apa, seperti itu. Jadi kita semuanya akan mengetahui dari kitab ini. Dan nanti juga dalam kitab ini akan dijelaskan tentang bagaimana ilajnya, bagaimana cara kita mengobati penyakit tersebut sehingga kita dapat menjadi solusi di tengah-tengah umat dan bukan menjadi penyakit itu sendiri. رابعا وهو جديد هذا الإصدار لأن الطبعة الأولى من كتاب حصاد الشهد والحنظل التي طبعت سنة 2009 الطبعة الأولى سنة 2009 في مصر والدول العربية كان قاصر على 3 فصول فقط: الحصاد، الوصايا، والشهد، والحنظل. لكن في أحد المحاضرات سألتني أحد الأخوات سؤال، قالت: يا شيخ هذا كتاب مهم، كان في دورة وقالت هذا الكتاب مهم، كيف نربي فتق في ذهني أنه لا بد أن نضيف قسم رابع وهو قسم تربوي. فعلا نحن في حاجة إلى أن نضع برنامج صحيح تربويا لنربي أولادنا وهذا الجيل على هذه الوصايا منذ ولادتهم إن شاء الله. Jadi pada dasarnya kitab ini sudah mulai dicetak pada tahun 2009 dan sudah disebarkan khususnya di Mesir dan juga di negara-negara Arab. Namun setelah berjalannya waktu, Syekh Hafizahullah Ta'ala menemukan bahwasanya atau setelah berdiskusi dengan beberapa tulab, menemukan bahwasanya kitab ini isinya konteksnya sangat penting sekali untuk diketahui oleh orang-orang. Maka dulu itu masih ada 3 kisem saja yang disampaikan oleh, atau 3 bagian saja yang disampaikan dalam kitab ini, yaitu bagian wasiat, kemudian bagian syahad, kemudian bagian hanzul. Kemudian di tibaah atau dicetakan yang paling baru ini disampaikan juga oleh Syekh Al-Ghoros. Yang dimaksud dengan Ghoros ini atau Giros ya. Al-Ghoros atau Giros atau cara menanamkan wasiat-wasiat ini kepada anak-anak didik kita, kepada tulab-tulab kita, kepada anak cucu kita. Jadi di sini Syekh menambahkan lagi dalam cetakan terbarunya bagaimana cara atau metode pendidikan yang baik secara syar'i sehingga kita dapat menanamkan wasiat-wasiat ini kepada anak-anak kita dan anak didik kita. إذن هذه الدورة هي دورة تطبيقية عملية. لعل اليوم فقط مجرد مقدمات، لكن بعد ذلك أنصح جميع من يعمل في مجال التربية، معلمين، معلمات، أصحاب معاهد، إدارات تربوية وتعليمية، الآباء، الأمهات، أن ينتبهوا جيدا وتكون معهم كراس خاص والقلم، لأن هذه الدورة ستكون دورة عملية تطبيقية لإصلاح ومعالجة أفراد الأمة وبالتالي الأمة إن شاء الله. Jadi yang perlu dipahami oleh asatidzah semuanya, ikhwah dan akhwat, bahwasanya daurah ini adalah daurah amaliyah tatbikiyah. Artinya adalah daurah amal yang untuk dipraktekkan. Jadi adalah ini daurah ini sekaligus dengan praktiknya. Maka dari itu hendaknya untuk betul-betul memahami apa yang akan disampaikan oleh Syekh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memberikan pemahaman, dan juga jangan lupa untuk mempersiapkan kurrosah atau buku tulis dan juga pena untuk mencatat hal-hal yang penting yang mungkin bisa langsung diterapkan dan diaplikasikan saat selama daurah kepada anak didik kita. عندما نتكلم عن مقدمة حصاد الشهد، طبعا في أبيات من الشعر ممكن جميلة، أتمنى يعني من يستطيع أن يترجمها لاحقا، لكن لن نطيل يعني لن نشرحها الآن. لكن عندما نتكلم عن الشهد كما تكلمنا بشكل موجز سابقا يا أحباب، الشهد هو الخير الذي يجنيه المسلمون.
أفراد وجماعات من حلاوة وخير بسبب تحقيق هذه الوصايا على أرض الواقع ودخولها حيز التطبيق العملي، ليس فقط نظريات. نحن سمعنا محاضرات كثيرة ونسمع من أساتذة كثير، لكن هل ما سمعته دخل حيز التطبيق العملي أم لا؟ ليس مجرد حضورك للمحاضرة سيغير الأمة، لا، تطبيقك للتطبيق العملي لهذه المحاضرات بين الأفراد المسلمين هو الذي سوف يغير أمة الإسلام إن شاء الله. طبعا. Jadi sebagaimana disampaikan Syekh tadi, harapannya setelah daurah ini adalah agar kita dapat merubah diri kita sendiri masing-masing, kemudian merubah anak-anak kita, mendidik anak-anak kita, dan juga untuk kedepannya lagi dapat merubah umat. Itulah tadi kenapa disampaikan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala dalam paragraf yang pertama itu, bahwasanya tujuan dari dituliskannya asyhad atau manisnya madu itu, atau manisnya ketika kita mengamalkan wasiat tersebut adalah agar kita dapat mengetahui rasa manis apa dan juga kenikmatan apa yang akan kita rasakan ketika kita mengamalkan wasiat tersebut dan apa dampaknya untuk umat muslim. Jadi wasiat ini akan dapat merubah umat apabila wasiat ini kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita praktekkan kehidupan kita dan dipraktekkan oleh orang sekeliling kita dan kemudian dipraktekkan oleh masyarakat secara luas. Dengan begitulah umat akan berubah. ولا بد أن نعرف يا أحباب أن أخذنا بوصية واحدة قد لا تكفي لنحصل على هذه الثمرة وعلى هذا الشهد، فدائما وغالبا تتداخل عوامل كثيرة لتنتج منتج واحد. يعني مثلا الثمرة، عندما تأكل ثمرة المانجا مثلا أو أي ثمرة، هي نتاج مجموعة من العوامل: تربة، ماء، هواء، بذرة، سيقان، أوراق، شمس، ضوء. إذا لا يصح أن نكتفي يقول قال أنا سأحضر المحاضرة الأولى أو الوصية الأولى ويكفي. لا، لابد أن تتكامل هذه الوصايا كاملة إن أردنا أن نحصل على ثمرة سليمة نافعة طازجة. Maka ketika kita ingin mengamalkan atau ingin betul-betul merubah diri kita menjadi lebih baik lagi, sebagaimana tadi disampaikan oleh Syekh adalah kita tidak bisa mengambil satu wasiat saja dan merasa itu sudah cukup. Oh, saya pengen hadir di muhadharah ini, pengen hadir di daurah ini untuk mengambil beberapa wasiat saja dan itu cukup. Itu tidak akan pernah seperti itu. Karena apa? Karena sebagaimana yang dicontohkan oleh Syekh, ketika kita memakan buah mangga, itu buah mangga dapat menjadi buah mangga itu karena ada beberapa komponen yang mendukungnya. Seperti adanya daun, adanya matahari, adanya air, adanya tanah, adanya pupuk, adanya akar, dan lain sebagainya. Komponen-komponen ini saling menyatu dan menjadikan buah mangga itu dapat berbuah mangga yang dapat kita makan. Maka agar kita dapat merubah umat, maka kita harus mengamalkan apa yang ada dalam wasiat ini dan tidak boleh setengah-setengah. Harus semuanya kita pahami dan kita amalkan. لذلك لا يتعجب الإخوة عندما يتداخل في أكثر من وصية، وهذا طبيعة الثمرة. Maka syahad atau kemanisan yang akan kita baca nanti itu pada umumnya akan juga ada keterikatan ketika atau ada korelasinya ketika kita membaca kepahitan-kepahitan apabila kita tidak mengamalkan wasiat tersebut. Karena ini seperti naturalnya atau seperti alamiah, itu adalah sifat alami sebagaimana kita ketika memakan buah atau permisalan buah tadi. وبعض الإخوان وأخواتنا للأسف الذين هم متأثرين بالفكر أو الغزو الفكري الانهزامي الذي غرس الانهزامية بين المسلمين، يقولون يا شيخ صعب تحقيق كل هذه الوصايا، هذه وصايا جميلة ونموذجية لكن صعب. أولا نحن لا نؤمن بالمستحيل ولا نؤمن بالصعب. وأحب أن أقول يا أحباب
أنه لابد أن نعلم أن تحقيق شيء تقريبا الصوت فصل. لا واضح. واضح الصوت؟ واضح أن الصوت. تحقيق شيء من الأسباب خير من عدمها، وخير من عدم توفرها بالكلية. تقريبا الشير توقف. أيوة الشير توقف. طيب لحظة واحدة. فأن نحقق شيئا من الأسباب خير من عدم توفرها بالكلية يا أحباب. فأن نحقق شيئا من المخرجات والنتائج خير من عدمها، وأن نهيئ شيئا من مقومات الثمرة خير من انعدامها. نقوم بدورنا، وأكيد إن أراد الله بهذه الأمة خير سيجعل من يكمل بعدنا ويتمم الخير لهذه الأمة، لكن لا نيأس، نقوم بدورنا ما استطعنا. هذا واجب على كل مسلم ومسلمة. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh, bahwasanya kita harus berdiri, kita harus melaksanakan tugas kita, melaksanakan peran kita sebagai seorang muslim dan muslimah di sini. Maka sebagaimana kita sadari bahwasanya kita berada dalam era Ghazwul Fikri atau era perang pemikiran. Maka hal-hal yang akan disampaikan dalam kitab ini mungkin kita akan berpikir, oh ini nasihat yang baik sekali. Tapi sangat sulit untuk dilakukan saat ini. Maka di sini saya menyampaikan bahwa beliau tidak percaya adanya kemustahilan dan tidak percaya yang namanya kesulitan dalam beramal, karena beliau percaya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka kita harus mengambil peran kita dan mengambil bagian kita, kontribusi kita dalam umat ini agar kita dapat mentahqiq kembali bahwasanya ketika kita melakukan satu hal itu lebih baik daripada kita tidak melakukannya sama sekali. Dan juga ketika kita mengambil satu peran dalam umat ini itu lebih baik daripada kita tidak mengambil peran apapun dan kita tidak berkontribusi apapun sama sekali. Maka dari itu, mari di sini saya mengajak, mari kita mengambil peran kita masing-masing dan semoga kita akan menjadi sebab-sebab sedikit demi sedikit umat ini menjadi lebih baik lagi. هناك مسألة تربوية في العقيدة لابد أن نفهمها جيدا. هذا الهامش يا أحمد، لابد أن نعلم ونعتقد أن كافة الأسباب مهما أخذنا بها لا تأتي ثمارها إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. قد ترمي البذرة تأخذ بكل الأسباب، لكن الله لا يقدر لهذه البذرة أن تنبت لحكمته سبحانه وتعالى. كذلك لابد أن تكون هذه الأسباب كالوصايا هذه من التي يرضى عنها الله سبحانه وتعالى، فيمن الله علينا بالتوفيق والتوبة والصلاح. اسمع لقوله تعالى: ثم تاب عليهم ماذا؟ ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يعني لابد أن يرضى الله عن العبد أولا إذا علم صدق عزمه على التوبة والإصلاح، حينها يهديه الله سبحانه وتعالى للتوبة ويوفر له أسباب الصلاح والإصلاح. إذا إن يسر الله لك طريقة هداية كهذا الدرس مثلا، هذه علامة على أن الله سبحانه وتعالى علم بك خيرا فهداك له. فالأمر أوله وآخره لله سبحانه وتعالى، ما نحن إلا آخذي بالأسباب فقط. Masya Allah. Jadi kita harus memahami juga bahwasanya ketika kita sudah mengamalkan semua yang ada dalam kitab ini, mengamalkan wasiat-wasiat yang ada dalam kitab ini, itu tidak cukup untuk memberikan kebaikan kepada kita. Artinya syahad ini atau kebaikan-kebaikan yang akan kita terima ketika kita mengamalkan wasiat ini, itu belum pasti kita terima selama belum ada taufik Allah Subhanahu wa taala dan juga iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah bahwa saya mengingatkan kepada kita, apakah kalian yang menanam tumbuhan itu ataukah kita yang
yang menumbuhkan tumbuhan itu. Maka dari itu ini adalah hikmah bahwasanya ketika kita mengamalkan segala sesuatu, kita harus paham bahwasanya ketika kita dimudahkan urusannya, maka itu adalah kemudahan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Syekh menjelaskan dan menegaskan lagi bahwasanya kita mengambil wasiat-wasiat ini dan mengamalkan wasiat-wasiat ini, kita harus mengetahui dulu. Kita harus meminta taufik Allah Subhanahu wa taala dulu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seseorang itu dilihat dengan azamnya atau dilihat dengan kemauannya yang kuat atau tidak. Kalau dia memiliki kemauan yang kuat untuk bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan. Maka kita juga harus memiliki kemauan yang kuat terlebih dahulu untuk mengamalkan wasiat-wasiat ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita taufik agar kita dapat merubah diri kita, merubah anak kita, merubah keluarga sekeliling kita, dan seterusnya dan seterusnya. أما عن مقدمة المر والحنظل أيضا أبدأها بأبيات نافعة ومباركة جدا، أتمنى يعني أن تترجم وينتفع بها الناس. لكن نحن نقول أن في تناولنا للحنظل نتكلم فيه عن شيء مما تجنيه الأمة وتتجرعه من مر الحصاد، حصاد مر، ثمر سيء إذا ما تركت وصية من هذه الوصايا، ونتناولها من حيث أثر ذلك على الفرد المسلم والأمة المسلمة. فيبدو لنا عندما نتناول ذلك أنه تقريبا لا يوجد وصية من هذه الوصايا تترك أو تهمل إلا ويتبعها خطوب وعطوب تتجرع الأمة كلها مرارتها، أفراد ومجتمعات. Dan juga sebagaimana yang dituliskan dalam Asy-Syahid, di sini Syekh juga menuliskan dalam kitabnya apa tujuan beliau menuliskan Al-Handul. Al-Handul ini adalah buah yang pahit. Jadi ini adalah permisalan seperti kita memanen buah yang pahit ketika kita meninggalkan wasiat-wasiat tersebut dan apa dampaknya secara individu muslim dan apa dampaknya secara umat secara keseluruhan. Maka dari itu yang akan kita bahas ketika kita membaca pahit atau handul ini adalah apa konsekuensi yang akan kita hadapi secara individu muslim dan apa konsekuensi yang kita hadapi secara umat muslim sebagai umat muslim secara umumnya ketika kita meninggalkan wasiat-wasiat tersebut. Seperti itu. ولأنني أعلم أن هذه الدورة موجهة لدعاة وداعيات أساتذة وأستاذات وأناس في حقل الدعوة وفي حقل التعليم، لذلك لم نذكر الحنظل مجمل عموما، لا، نذكر كل وصية وما يترتب عن هذه الوصية من حنظل وليس على وجه الحاصر. للأسف أمراضنا وخطوب أمتنا أصبحت من الكثرة بحيث لا يحصيها بحث موجز كهذا، لكن نحن نذكر أمثلة حتى يبدأ يفهم الداعية الرجل أو المرأة، الأستاذ أو الأستاذة، المعلم أو المعلمة، علاقة المرض بالوصية. عندما يجد مرض معين في الفرد أو مرض معين في الأمة أو في ابنه أو في بنته أو في الطالب، يعرف أن هذا المرض بسبب عدم فعل هذه الوصية، حتى أرتب أفكار المعلمين والمعلمات والدعاة والداعيات والآباء والأمهات. Jadi nanti sebagaimana Syekh mengetahui bahwasanya daurah ini diselenggarakan adalah salah satunya untuk dikhususkan kepada para dai dan daiyah, sehingga di sini nanti beliau hafizallahu taala ketika menyebutkan hamzul atau kepahitan buah pahit itu tadi, maka beliau akan menyebutkan satu permisalan saja atau beberapa permisalan saja yang penting, sehingga kita tujuannya itu yang paling penting adalah ketika kita menemukan ada penyakit umpamanya. Yang disebut dengan penyakit itu bisa jadi masalah yang ada dalam individu seorang muslim atau yang ada dalam umat secara keseluruhan, kita akhirnya dapat mendiagnosa, kita akhirnya dapat mengidentifikasi apa penyebab dari masalah yang terjadi di dalam umat ini.
Jadi sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Syekh, bahwa kita bisa mendiagnosa, oh ternyata penyakit ini penyebabnya adalah karena kita meninggalkan wasiat yang ini dan seterusnya dan seterusnya. ولذلك أقول يا أحباب لأن للأسف كما قلت للأسف هم نجحوا أن يزرعوا في بعض أولادنا وبناتنا روح الانهزامية ويقول نحن لا نستطيع، الأمة أصبحت ضعيفة، لن نستطيع التغيير. يا أحباب، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اسمعوا هذه الكلمة جيدا، وإن كثرت خطوبها لكنها لا تنكسر. أمتنا قد تغفو اسمها غفوة، لكن لا تموت ولن تموت بطائفة من رجالها الصادقين المخلصين. وأنا لا أقصد بالرجال الذكور، لا، الرجال هو كل رجل، كل مسلم ومسلمة ممن هم أهل لحمل الأمانات ورفع الرايات، كما في قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هل يقصد به هنا الذكور؟ لا، الرجال هم الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فكم من امرأة بذلت ما لم يبذله الرجال، ونصرت دين الله في مواضع لم ينصره فيها الرجال. وقال تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. هل يقصد الذكور؟ لا، يقصد كل مسلم ومسلمة لا تلهيهم تجارة ولا بيع ولا دنيا عن ذكر الله وعن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وعن البذل لدين الله، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Masya Allah. Maka di sini Syekh menyadari betul kondisi di mana musuh-musuh Islam itu sudah menanamkan roh-roh inhizam atau roh-roh perpecahan yang sangat luar biasa di antara umat muslim. Roh terpecah belah, polarisasi dan lain sebagainya. Maka dari itu kita mungkin akan berpikir bahwasanya oh ini sulit sekali untuk dilakukan. Untuk menyatukan umat ini akan sangat sulit sekali. Namun satu hal yang Syekh Hafizahullah Ta'ala percaya adalah bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW walaupun banyak porosnya, walaupun banyak kutubnya, walaupun banyak kelompok-kelompoknya, tetapi sesungguhnya mereka tidak pernah terpecah. Karena umatnya Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad SAW itu adalah satu. Dan umat kita mungkin saat ini masih dalam keadaan tertutup, masih dalam keadaan yang jatuh, namun sesungguhnya kita tidak pernah mati. Kita tidak mati, walakinna la tamut walan tamut. Tetapi tidak mati dan tidak pernah mati. Dengan apa? Siapa yang akan menyelamatkan umat ini? Yaitu Taifah. Orang-orang. Taifah min rijaliha. Di sini dituliskan rijal. Yang dimaksud ini tidak hanya laki-laki saja. Namun yang dimaksudkan rijal itu adalah setiap muslim ataupun muslimah yang memegang teguh syariat Islam, memegang teguh bendera Islam, dan yang bahwasanya sebagaimana dalam firman Allah ya, yang disampaikan oleh Syekh tadi, yang maknanya adalah rijalun itu adalah muslim atau muslimah yang tidak terlena dengan urusan dunia, dengan urusan tijarah, perdagangan, dan juga dengan urusan bermain-main di muka bumi ini. Urusan-urusan duniawi itu tidak melenakan mereka dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang dimaksud dengan rijal, itu tidak hanya untuk laki-laki saja, melainkan untuk muslimin dan muslimat. Orang-orang yang teguh, orang-orang yang sidik, yang terpercaya, yang memegang bendera Allah Subhanahu wa Ta'ala. فالأمة لن تموت بطائفة من رجالها الصادقين المخلصين. لا يشترط أن يكون جميع المسلمين صالحين. انتبهوا جيدا، لا يشترط تقول أكثر الناس على باطل، لا، المهم أن يكون هناك طائفة صادقة مخلصة يرفعون لواء الله ويستشعروا مسؤولية الأمة ويتداعوا لجراحات الأمة بالسهر والحمى. فهم قلة، لكن
قلتهم مع الله كثرة. قد يكونوا فقراء لكنهم يعلمون أنهم مع الله الأغنى. قد يكونوا ضعفاء لكنهم يعلمون أنهم مع الله الأعز. لذلك ظنهم الجاهلون والمنافقون أنهم حمقى مغرورون، يقولون لنا أنتم ماذا تظنون أنفسكم؟ أنتم تغيروا الدين؟ أنتم تصلحوا حال الأمة؟ هكذا قال أهل الباطل سابقا. قال تعالى: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ماذا؟ غر هؤلاء دينهم. ولكن الله يقول: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. تفضل. Baik. Jadi yang dimaksud dengan rijal di sini itu tidak disyaratkan untuk kita semuanya menjadi soleh. Bahwasanya semua umat Islam itu soleh semuanya, tidak. Yang disyaratkan ini yang harus diperhatikan bahwasanya hanya taifah saja, hanya sekelompok seorang muslim saja yang disyaratkan untuk menjadi baik dan mengajak saudara-saudaranya untuk kepada kebaikan dan mengajak mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertugas dan memiliki rasa tanggung jawab bahwasanya mereka memegang amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat bendera Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan syariat Islam. Jadi mereka ini meskipun mereka adalah orang-orang yang lemah, namun di mata Allah mereka adalah orang yang kuat. Mungkin di dunia ini mereka fakir, fuqara, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala dan mereka tahu bahwasanya di mata Allah saya ini adalah orang-orang yang kaya raya. Meskipun di dunia ini mereka hanya orang-orang yang fuqara. Dan kita harus mengetahui juga bagaimana perlakuan orang-orang munafik dan orang-orang jahil atas apa yang dilakukan kepada atas apa yang mereka lakukan kepada para taifah yang memegang bendera Allah itu tadi. Mereka akan berkata bahwasanya, oh, nggak mungkin kamu bisa merubah dunia ini, nggak mungkin kamu bisa merubah keadaan umat ini karena kamu orang fakir, karena kamu orang yang bodoh. Tapi di balik itu semua Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan mereka tinggi dan menjadikan mereka kaya. Bagaimana yang kita temukan sekarang ini di dunia ini bahwasanya yang terjadi adalah perang pemikiran, kita dilemahkan oleh pemikiran-pemikiran musuh-musuh kita sehingga kita seolah-olah tidak mampu untuk merubah keadaan umat ini. هؤلاء يا أحباب لا بد أن يبيعوا أنفسهم وأموالهم لله سبحانه وتعالى فإن فعلوا فإن الله قد اشترى وثمن هذا البيع هو الجنة وهذا وعد الله سبحانه وتعالى الذي يقول ومن أوفى بعهده من الله. Maka taifah-taifah atau sekelompok orang tadi yang telah berjuang demi nama syariat Islam, demi nama Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya mereka sedang melakukan transaksi jual beli, sedang melakukan jual beli kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana apa yang mereka lakukan sekarang itu akan Allah Subhanahu wa taala beli di akhirat kelak dengan jannah. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari janjinya sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 111. وهم الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي. انتبهوا، ليست جميع الأمة بل طائفة من الأمة، يعني ليست كل الأمة ستكون على خير وعلى حق. الطائفة لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. انتبه، لم يقل من هزمهم. الهزيمة تكون من العدو والخذلان تكون للأسف من أخوك ابن جلدتك، يعني من المسلمين. لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. أمر الله يعني إما أن يأتيهم النصر أو الموت في سبيل الله أو يوم القيامة. Maka sebagaimana sabda Nabi SAW juga bahwasanya yang ini sudah dituliskan dalam hadis bahwasanya la tazalu
la tazalu ta'ifatun min ummati. Ini yang harus kita garis bawahi, bahwasanya tidak disyaratkan semua umat muslim itu baik. Tidak disyaratkan semua umat muslim itu dalam keadaan yang benar, tapi hanya ta'ifah saja. Satu kelompok, sebuah kelompok atau sekelompok orang saja yang zahirina alal haq, yang mereka berpegang teguh, berkata jelas tentang hak. Mereka berpegang teguh dengan hak, yang salah dikatakan salah, yang benar dikatakan benar. Dan mereka tidak merasa sedikit pun digoyahkan oleh orang-orang yang menggoyahkan mereka. Jadi kalau umpamanya di sini disebutkan khadzalahum, yang maknanya itu adalah dibuat ragu-ragu, dibuat digoyahkan imannya. Yang dimaksud dengan khadzalahum ini lebih parah daripada orang yang memusuhi. Jadi orang yang menggoyahkan mereka itu biasanya malah justru terjadi di kalangan umat muslim itu sendiri. Jadi sama muslim menjatuhkan muslim lainnya, sama muslim menggembosi muslim yang lainnya, sesama muslim mempersekusi muslim lainnya. Itulah yang disebut dengan khadzalahum. Jadi mereka berpegang teguh meskipun mereka digoyahkan oleh saudara-saudara sesama muslim juga. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datanglah amrullah. Dan amrullah ini bisa jadi ketika datangnya kiamat, atau bisa jadi ketika datangnya fitnah dan lain sebagainya tadi yang disebutkan oleh Syekh. Hatta ya'ti amrullah ay ya'ti nasrullah fi dunya أو أن يقتلوا في سبيل الله الشهادة في سبيل الله أو أن تقوم الساعة وهم على هذا الحق. Aywa. Jadi yang disebut dengan ayat dia amrullah itu adalah ketika orang tersebut datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada dia, yaitu pertolongan nanti di zaman akhir zaman, kemudian ketika dia mati fisabilillah, jihad, atau mungkin amrullahnya itu datang ketika dia sudah meninggal. Dan kemudian yang terakhir adalah ketika datangnya hari kiamat itu sendiri, dan dia tetap dalam kondisinya seperti itu. Artinya tetap dalam keteguhannya memegang agama Islam dan tidak goyah sedikit pun sampai tiba amrullah atau sampai tiba urusan Allah di muka bumi ini. بذلك يا أحباب نكون انتهينا الحمد لله من مقدمة الوصايا والحصاد والشهد والحنظل. أما الفصل الجديد وهو فصل الغراس سنفرد له المحاضرة القادمة إن شاء الله، لأنه يحتاج إلى فهم لنعرف الوسائل التربوية الصحيحة لغراس هذه الوصايا والوسائل التربوية المناسبة لكل طور من الأطوار العمرية، وهذا ما نتناوله في اللقاء القادم إن شاء الله. Dan alhamdulillah, jazakumullah khairan, kita setelah menyelesaikan pertemuan kita pada hari ini, di mana pertemuan ini kita full membahas tentang muqaddimah yang ada dalam kitab, dan itu adalah tujuannya agar kita mengetahui konteks dari kitab ini seperti apa, dan insya Allah untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas al-ghoros atau bagaimana cara kita menanamkan. Di situ nanti akan disampaikan metode-metode cara menyampaikan pesan-pesan ini dari berbagai macam kelompok umur. Jadi berbagai macam taur atau berbagai macam level derajat umur setiap individu umat muslim. Jadi ini dibutuhkan untuk fokus, maka insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan membaca kitab ini terkait al-ghoros atau cara menanamkan kepada masyarakat Islam. لذلك أتمنى إن شاء الله من الإخوة والأخوات كما ذكرنا أن يكون معهم اللقاء القادم يتخصص كراس بهذه الدورة في كل محاضرة يكتب أهم النقاط التي فهمها في هذه المحاضرة، وإن كان هناك أي سؤال أو نقاط لا يفهمها يسأل ونجيبه إن شاء الله. طيب. Di sini Syekh mengingatkan lagi agar kita semuanya, asatidzah semua, muslimin dan muslimat, untuk mempersiapkan buku khusus untuk daurah ini, sehingga besok ketika akan disampaikan poin-poin yang penting, asatidzah semuanya dapat menuliskan di dalam kitabnya, di dalam buku tulisnya, sehingga tidak dilupakan lagi setelah daurah agar selalu diamalkan. نكتفي بهذا القدر حتى يعني لا نعلم أن هناك بعض الأماكن حل بها صلاة المغرب. ونكتفي بهذه الساعة إن شاء الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم
من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم تقبلنا وتقبل منا اللهم أرنا الحق حقا والباطل باطلا وارزقنا اتباع الحق والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه وارزقنا اجتناب الباطل والنهي عنه يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran, Syekh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.